কথায় আছে পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়। একই অবস্থা হয়েছে ভারতীয় মিডিয়ার। ইদানিং তারা বাংলাদেশের নামে যেভাবে অপপ্রচার শুরু করেছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের শত্রু। টাইটেল ও থাম্বনেল দেখে অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কী নিয়ে হতে যাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, ফলে ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে সামরিক উন্নয়নও খুব জরুরি, ফলে তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে সমান তালে আধুনিকভাবে গড়ে তুলছেন। তবে এটি হজম হচ্ছে না ভারতীয় মিডিয়ার। তারা বাংলাদেশের নামে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় একটি সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি করবে। চীন এই সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরির আগ্রহ দেখায় এবং বাংলাদেশ এই সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরির কাজ দেয় চীনকে। এই সাবমেরিন ঘাঁটিটির নাম দেওয়া হয় শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটি। তবে চীনের এই সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার রীতিমতো হইচই বেঁধে গিয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ার দাবি করছে এই ঘাঁটি চীন বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং চীনের জন্য তৈরি করছে। এই ঘাঁটি নাকি শুধু নামেই বাংলাদেশের ঘাঁটি হিসেবে থাকবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে চীনা নৌবাহিনী। এই ধরনের গুজব রটিয়ে দিচ্ছে তারা। তবে ভারতীয় মিডিয়ার এসব আজগুবি কথা শুনে মাঝে মাঝে হাসিও পায়। ভারতীয় মিডিয়া নিজেও জানে বাংলাদেশ নিজেদের মাটি অন্য কোনো দেশকে ব্যবহার করতে কখনোই দেয়নি এবং দিবেও না। তারা মূলত এই ঘাঁটির কাজ বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের ইমেজ গোলাম রূপে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। তবে তার আগে একটাই অনুরোধ, প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में आज बात उस चीन की करेंगे जो चीन हिंदुस्तान के खिलाफ समंदर में सबसे बड़ी साजिश का रोड मैप तैयार कर रहा है। पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और उसके बाद म्यांमार और अब चीन भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सबमरीन बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। कहने को ये बांग्लादेश का पनडुब्बी बेस होगा, लेकिन इसके जरिए चीन समंदर के इस इलाके में अपना कब्जा बढ़ाने का मंसूबा पाले हुए है। ये भारत के खिलाफ समंदर में ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसके जरिए चीन समंदर में पूरब से लेकर पश्चिम और दक्षिण तक हिंद को घेरने की तैयारी कर रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप चीनी साजिश की पूरी हकीकत समझ पाएंगे। हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में जहां से बंगाल की खाड़ी शुरू होती है, वहां पर चीन ने समंदर में कैसी घेराबंदी की है, पहले उसकी मौजूदा स्थिति समझिए। चीन आज से 5 साल पहले यानी 2016 में बांग्लादेश को बेच चुका है, लेकिन चिंता इन पनडुब्बियों को लेकर नहीं है। चिंता इस बात को लेकर है कि अब चीन बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन जल्द ही बांग्लादेश में सबमरीन बेस तैयार करेगा और इस सबमरीन बेस का इस्तेमाल न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि जरूरत के मुताबिक चीन भी कर सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत की चिंता का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीनी सबमरीन की मौजूदगी कभी भी तनाव को बढ़ा सकती है। बांग्लादेश के बहाने चीन जो साजिश कर रहा है, इस साजिश का पूरा बताएंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को मोहरा बनाकर चीन असल में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। पहले ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में बनने वाले चीनी सबमरीन बेस को लेकर चीन की ओर से क्या तैयारियां हो रही हैं। चीनी एक्सपर्ट्स अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस के लिए पहुंचने वाले हैं। चीनी टीम में 230 एक्सपर्ट्स होंगे जो अगले 1 साल तक बांग्लादेश में रहकर सबमरीन बेस का खाका तैयार करेंगे। कहने को ये सबमरीन बेस बांग्लादेश के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल चीन के पास ही होगा। वैसे चीन के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां कोई आज की बात नहीं है। पिछले 1 दशक से चीन बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है और बांग्लादेश न चाहते हुए भी चीन की ओर खींचा जा रहा है। ये आज से करीब 5 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। शी जिनपिंग के इस दौरे के करीब 2 महीने बाद चीन ने बांग्लादेश को मिंग क्लास टाइप 2 सबमरीन बांग्लादेश नेवी को बेची थी। समंदर के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक चीन की सेना का आना भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश का एक समूचा ऐसा बॉर्डर है जहां पर भारत और बांग्लादेश के संबंधों की आधारशिला है और इसी आधारशिला पर चीनी अब अपना चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं।
ड्रैगन की ये चाल बेहद सोची समझी है, जिसका जवाब भारत को भी ढूंढना होगा। অবশেষে কিছু কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক কখনোই চায় না ভারত। বাংলাদেশ এগিয়ে যাক এটাও তারা চায় না, অথচ তারা অধিকাংশ সময় দাবি করে তারা নাকি বাংলাদেশের বন্ধু। ভারত যে বাংলাদেশের কেমন বন্ধু তা আমার জানা নেই। যারা বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার মেনে নিতে পারে না। আমরা কারোর সাথেই বৈরিতা চাই না, আমরা চাই সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে প্রিয় এই জন্মভূমিকে এগিয়ে নিতে, আর এটাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় মিডিয়া বলছে 5 বছর আগে চীন বাংলাদেশকে 2টি সাবমেরিন দেয়, এটা নিয়ে তাদের নাকি কোনো চিন্তা নেই। তাদের চিন্তা হচ্ছে চীন বাংলাদেশে সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি করছে সেটা নিয়ে। অথচ বাংলাদেশ যখন প্রথম সাবমেরিন কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তখনও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল বাংলাদেশের সাবমেরিন কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। চীন বাংলাদেশ তিস্তা মহাপ্রকল্প নিয়েও তারা সরাসরি বাধা দিয়েছিল। অথচ ভারত তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। যদি ভারত তিস্তা চুক্তি করত তাহলে আমাদের তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতো না। আসলে আমরা ঠেকে গিয়ে শিখেছি। প্রিয় দর্শক, ভারত নির্ভরতা কমিয়ে চীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিকে আপনিও কি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন? চীন বাংলাদেশ সম্পর্ককে আপনি যদি ইতিবাচক হিসেবে দেখেন তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখুন ইয়াস। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের, কেননা আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, আর বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় পাশে থাকুন আপনিও। সবার সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।